Father God, we thank you. Salamat iti biyag mi, O Diyos, nga hintan mo tatang gundaway. Thank you, O Diyos, for the very opportunity, O Diyos, nga tapno agdengeg kami iti sasaom. Dayawon da ka, O Diyos, itanok da ka. Salamat iti adangar aramidam iti biyag mi. Wapo, thank you for allowing us, Lord God, to understand your word. And salamat, O Diyos, your word is powerful enough to move in our life. Agyaman kami ti panakabalin mo kat awan limitasyon na, Apo Diyos. And so your word is your way, O God. Tabdi kas tangi kat saginam na kami, baliwam na kami, iurnusam na kami, Apo Diyos. Salamat. Thank you for the word, O God. Kat again, this time, danggan mi ti sasaom. Sapay kadi tagtimod ka, O Diyos, iti kabibiyag mi, O Diyos, kapupuso mi, iti panunot mi, iti amin mi. Idayaw kanitanok na ka, ama nga si bibiyag. We bless you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Good morning. Kanya tayo. Madayaw ti Apo, because we are here again. Of course, only for the reason nga hintay agi-encourage. The Bible says, the Hebrews chapter 11 verse 25 na do not give up. Yeah? Do not give up meeting together as some are in a habit of doing. You see? Iti dayaw kini Apo Dios, this corporate worship niya. Iti panagimong panaki-fellowship kat it should be a habit. Amen. No kung nato yung habit, as some are in the habit of doing. This is what you love to do. It's your habit because you love to do it. You are enjoying it. Amen. Are we sure again enjoy tayo when we come to church? Hallelujah. Ano, so magmamano lang, dagin enjoy. Yeah? Di jay naisem, usually agin enjoy dagitan. Nga adamat di jay silent nga agin enjoy. Nga nakatugaw lang mahayayatan dagayam nga makitugtugaw, makitindangag agdaydayaw kini Apo Dios. Yeah? Because it should be a habit of doing. Nga ti pangidayaw kini Apo Dios. In the reading of the God's word, it should be our habit of doing. Yeah? In the listening of God's word, it should be a habit. Amen. So nga dayto iti napintas nga bisyo jay being involved in God's work, being involved in God's agendas, yeah? Being involved kadagiti trabaho niya po Dios. And napintas nga banag. Amen. Ket kunana as we do the habit nga makunkuna there is encouragement. Hallelujah. There is what you call that? Understanding. Tay Hebrews chapter 11 verse 25 kata kunana agpipin na bilag kayo. Yeah? Agpipin na ragta kayo. Madaydayo ti Apo. Get no umumay tayo dito church for how many times ket antay nga mapapabilag, antay nga maparparagta. Dakkel nga question mark there. Amen. Nga no daman di kakas jay let us check ourselves. Apay nga tanga hanak mapagpabilag. Apay nga tanga hanak maparparagta. Baka ustudyo ko na ni James nga numaminsan sa bali jay motibo tayo. Kuna ni James gamin ket hang masong batan di kararagyo numaminsan ta mali yung motibo. Yeah? Nga praise the Lord because niya po Diyos isimpan na tayo, iornos na tayo. Amen. Through His Word. Only allow God's Word to change us. Yes. Hantay yung aladan. Hantay yung bakbakudan. Amen. So today, we get our text, our very text, ket masarakan iti libro ni Judas. Jude chapter 1 verse 24 to 25 kunana. Now to Him who is able. Amen. Now to Him who is
able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now, and forever. Amen. Dito yung Diyos nga sasaom. Pagbiyagan mi kadi. Ito yung Diyos nga sasaom. Pagbaligyan mi kadi ako. That it will overcome us. Hallelujah. That it will change us. It will move us. O Apo, thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you for the understanding. Amen. Hallelujah. Kakabsat, dito matayo ko na natatag, God is able. Amen. Say, God is able. God is able. One more time. God is able. God is able. Yes, indeed, God is able. Takunan natin Biblia, manakabalin ti Diyos. Kaya't awan pa'y ti ulbud na diyay. Hanpay nga nagkapoy ti Apo. Hindi ko na natin Biblia nga na isurat na to Him who is able, that God is able. It was not a mistake nga naisurat nito eh. It's not a mistake nga basahan tayo data. And it is not a mistake nga pagbiyagan tayo data. Isa sa ni Apo Diyos. No kuna nang God is able, then God is able. Amen. Yan. Sometimes in order nga effect nya, in order nga effect isa sa ni Apo Diyos kanya tayo ngikit, there are times nga may ulit-ulit, may kulit-kulit. We have to deeply understand it. We have to listen. Hindi nga sasauna. Tapos hindi ka ngikit, maawatan tayong gusto. Now again, kunan na dita, now to Him who is able. Because awan tuktukuyan ng sabali dita, saan nga ni Apo Diyos. God is able in your life. Anay dayo ti Apo. There are times nga ag-arise na dyan nagadong questions. Nung makita ko madagigay question mark muging tayo, ako amuno mano. Nga aduha nga mabilang siguro nga question mark. Amo yung style nga iti calculator nga daduma. No may basa nga number, dakol. Ngam no punuwa mo di screen na, bumabasit di letra. Kahit nasa uwan, adu-adu na yun di number nga naikabin. So nga, yaman lang nga tahangan na i-plaster ka di rupa tayo di question mark. But the grace of the Lord is shining upon you. Amen. Hallelujah. You look handsome today. You look beautiful today. Praise the Lord. Yeah. Kulit ang takaabay mo kata, you say that. Amen. Halo ang kinkadalan ha. Hallelujah. We are all beautiful and handsome in the face of the Lord. In the eyes of the Lord. Hallelujah. Di ay iti nakaparsuhan tayo. Kuna na, God is able in you. God is able in me. That's why I can stand. That's why you can raise your hand. Because God is able. Yes. For how many times nga you have proven that God is able in your life? Ginadto mga ikit, we are, mabain tayo nga mga testify nga God is able. Mabain tayo nga mga ibaga nga it will not change the fact nga truly God is able. And God is, kung na dito, adal tayo ganda mga ikit, ingana. Amen. Now, in verse 24, we can see there nga God is able to keep you from stumbling. God is able to keep us from stumbling. God is able to keep us from falling down. Amen. Hallelujah. So, hindi kasalanan ng Diyos kung may mga Kristiyano na they fall away or they stumble down. Hanga basol ti Apo no kumapoy ti pamatin ti may nga tao. For the reason that it was written una na God is able. Sometimes ti birbirukan tayo lang a verse no maminsan nga ikirjay
encouragement nga God is love nga, God is peace. Kahit tulad yung versikulo, because kastiti kay ibagbagana, but to deeply understand God's power, kung ano dito, God is more than able. God is able to lift us up. Kung ano di 1 Corinthians 10:13, kung ano, anak amot ng ikan niya po Diyos. Dahan mo nga kaya nga pagkatan. Imagine, grade 1 ka, baklayong di sa kaban. That is unproportion. Out of proportion nga makuna. But the Lord will say, you can do that because you were born to do that. Hallelujah. We can do to serve. Amen. Because nayanak tayo nga para kini Apo Dios. Hangka nga nayanak para iti dadto mga banag, but solely nayanak ka para kini Apo Dios. Nayanak ka tamdi kas dagat dayawon ken pagserbiyan ti Dios nga naman so ken ka. Hallelujah. So kung ano dito ay kabalan ni Apo Dios, manakabalin ti Apo ket kaya na tayong ilisi. Manipod ka na dijay pakatinnagan tayo. The word stumbling there, kung ano dito ay kaya na tayo ni Apo Dios nga iadayo. Ilisi. Kadagiti mabalin nga pagbasulan, wano pagkamalyan. Amen. Kaya na ka nga ilisi ni Apo Dios, manipod dijay pagbasulam, wano pagkamalyam. Only you have to say yes, Lord. You have to decide nga kayat kung mabalbaliwan, kayat kung mailintag, kayat kung talikudan ti kinadakas, kayat kung pagtalikudan iti mading ugali. Kuna na dito, God is able to do that. God is able to keep you from falling. Nga no nagtultuloy di mading ugali, nagtultuloy di panagbasol, nagtultuloy di panagkamkamali, it may lead us into falling away. It may lead us into backsliding. It may lead us wala na kasjay. It may lead us to that moment siguro nga pagbababaw yan tayo ito. But the Bible says, fear not, for God is able. Fear not, for God can keep you away from that. Fear not, because niya po Diyos kaya na kang ilisi. Niya, ikan naka iti nalawlawag nga panunot. Ikan naka iti natitibkar nga rik na. Only you have to say no. And then the Lord will sustain you by His grace. And then the Lord will sustain you with His promises. If you can do that, you will be blessed. No, there's this saying, slogan, nga, do your best and God will do the rest. Do your best and God will do the rest. The thing is that, just do your best. And God will help us. Just do your best. And the Lord will sustain you. Amen. Ngam siyempre, oray ko na tayo nga God is able, no ti tao matkatwa, itulok namat, di bagina. Kasla di kantang niya di ayan. Tukso, kunana. Nga layuan mo, ako tukso. Hana kaya di tukso nga papanawon isong awanan. Talagang sunod-sunod na yung tukso. But the Lord is sincere. Hindi na ibagada ito, iti Biblia, hindi na isurat na ito nga God is able, hang kinaulbod na ito. Truly, amen. This is true. God is able. Yeah. Kaya na ka nga ilasat ni Apo Diyos. Especially in this COVID times. Kaya na tayong ilasat ni Apo Diyos. Kaya na ka nga iwagas ni Apo. So,
Ija-adal tayo nga kunan na fear God. Don't fear COVID. Just fear God. Do not fear COVID. Just fear the Lord and the Lord will ilasat na tayo. Yan. Naman ko kunang ikat na nyo ta face mask yun, hindi bagyo. That is just being following the protocol guidelines. But in reality, God is able to heal. God is able to lift you up. God is able to protect you. Amen. Hallelujah. Iso nga, sakba yung pagbut nga ni COVID, pagbut nga nyo pa ni Apo Diyos, and the Lord will give us strength. And the Lord will give us endurance. Yeah? And the Lord will give us good health. And the Lord will give us enableness to stand. Yeah? So nga kaya nga tumakdar para kini Apo Diyos. Now, kuna na dito'y the Lord will keep us from sinning. How many of us ngayon na nga kayang kontrolan di pa nagbasol na, the Lord will help us. There are people nga naigamardam kadagiti bisyo da nga drugs. But only the Lord can give us satisfaction. Ngahan nga masatisfy lang ijay bawal na gamot. The Lord will give us those things. Only kuna na dito nga ikat we have to submit ourselves to the Lord. You have to submit yourself to God. Kuna na God is able to keep you from sinning, to keep you from doing things. And one thing more, kuna na God is able to present you, to present me, to present us blameless before God. God is able to present us blameless. Isungay nga, you know what God is doing? God is purifying us. God is cleansing us. God is sanctifying His people. Niya po Diyos ilaslasat na tayo. According to the Bible, lumasat tayo kadagigay. Apoy nga kaslabalitok niya, lumasat tayo kadagigay. Tami di kastakat madalusan tayo, ma-purify tayo, that we may be fit for the Master. That we may be blameless before God. Anya, nga kasapulan tayo nga lumasat kadagigay. Iso nga ti panubok nga ikat paset lang itibyan. Ti panubok nga ikat ingredients lang itibyan. Tapno ti gastakat nasamsamit nga baligi. Amen. Nanamon tayo ti baligi kini Apo Dios. Nung itirabaw ti daga nagrigat nga binukan ti baligi. Yeah. It's okay. But you have everything in Christ. In heaven, kunana, God has given us every blessing, every opportunity. Jay, the best thing after tayo ditirabaw ti daga, ngayon it's all in heaven. Naman na kahit nga saon nga no, jada ditirabaw ti daga, isumot ararami na tayo di langit no. Naidumduma nga ragsak adan to ijay. Naidumduma. Nya. Han nga no gadget dito nga cellphone nagpatpat nag-amay mayat di langit baka agpatpat nag nalawlawang screen di cellphone. No. Nalawlawang screen for our life. A better place wherein you can worship the Lord limitless, unlimited. Dito about tidaga, there are some limitations iti panagserbi. There are some limitations iti panagdayaw kini Apo Dios. There are some wall that divides us, wall that prevent us ngam kini Apo Dios ijay perfecto nga lugar na everything is unlimited. Everything unto the Lord is unlimited. You can all extend your hand, praising and worshiping the Lord. And we will worship the Lord to our heart's content. Hallelujah. Amen. Yang nagmayat nga gidayaw kini Apo Dios.
As dyan lang tararamidan tayo, maray tayo ti Apo. Kat kunana, sakbay nga mapasamak di ay, you have to be blameless before God. Sakbay nga mapasamak di ay, we have to be blameless before the Lord. Dapat, kunana ti Biblia nga ikat, mapagbaligyan tayo amin nga karit di tibiyag, di tirabaw ti daga. Mapagbaligyan tayo amin nga challenges, dito about ti daga, so that, kuna na ti Biblia, so that, mapasamak din maun kuna tayo. Maaramid, mapantayo di kuna tayo nga, awan kaasping na nga lugar. Awan kaasping na nga, balay pagdaydayawan, lugar nga pagdaydayawan nga pangitantanukan kini Apo Dios. So kuna na dita, we have to be blameless before the Lord. Amen. Kat being blameless before the Lord, kat nagrigat nga ba nagdayta. Iso nga dyan makat they struggle. And it's okay to struggle. Amen. It's okay to struggle. Nga agbalin tayo nga blameless before the Lord. It's okay. We struggle nga to become pure. We struggle to be holy for the Lord. Amen. Tanuhan mo nga labanan di karit tilasag, awis tilasag, awis tilubong, then hindi natin mapagtatagumpayan the spiritual things. Mga kapatid, faith. Di pamating ikit, and di midasa di scripture reading tayo tayo, di pamating ikit makaya-ayaw kini Apo Diyos. At paiso di ay. Babahan di pamati tayo may ayaw ti Apo. Because of that faith. Nga di ay nga pamating ikit, not hanging anyaman nga banag dayta. It's not tapos di kasta nga ikit, maala tayo amin nga kaya tayo. Amen. We have to be very careful with that. Dahil dyan na duman, nagdalakot, di pamati, da isong i-claim da, di dyan nakapaparadang lugan. Tagilay hands da ka na dito. Bagit dito. Bagit di ay. Nga madamat piman makin bagit. That is covetousness. That is covetousness. When you claim something, it does not belong to you, that is covetousness. Yeah. Kinapalalo di ay kiniapo Diyos. So nga, what is faith? That faith is an access before the Lord. That faith is like a key, kasla susi dayta. Nga intad niya po Diyos kanya tayo, tabniti kastakat maka-access tayo ijay spiritual world nga makuna. That faith, nga get access data, it's like a key so that we can see spiritual things. That you can witness supernatural things. Madaydayaw ti Apo. That faith is that sagot nga kapukin ni Apo Diyos so that you can see things. Tati pamating ikit Amuna. bayan nyo diyan, bayan. Amuna. So nga kasapulan ti pamati di tirabaw tiraga as we live for the Lord. As we live for the glory of the Lord. Now kuna narita nga once nga naarami di ay ikita nagsaya at we have to understand mga kapatid. We have to understand God. We have to understand who God is. The characters of God. The characteristics of God. The Bible says that there's only one God. There's only one God according to the Bible. Sabi niya, to the only God. Amen. There's only one God. Sabi niya rin dyan, there's only one God, our Savior. He is not just a God to you, but He is also a Savior. We have to understand that God is able in all areas. Iti panagbiag tayo. In all aspects. Amen. Hanlang iti biag estudyante. Amen. Hanlang iti biag estudyante. No diket God is able in the life of the mothers. In being a mother, kadagiti fathers, kadagiti incoming fathers, kadagiti incoming mothers, God is able. Kadagiti business people, God is able. Amen. In all areas, in all aspects,
iti amin nga kareran ti biag, the Bible says God is able. Iso nga makita tayo ditang mabalin tayo gayam nga pagtalkan ni Apo Dios. Mabalin mo ang pagsanggiran. Mabalin mo nga kamangan. Amen. Hallelujah. Una na dita, there's only one God. There's only one Savior. There's only one Lord through Jesus Christ our Lord. There's only one nga mabalin tayo nga kamangan. And hanga di mong conforme. There are people around the globe nga conformilat taditan. There's only one God. Naduma-do mga denominasyon, naduma-do mga sekta, but there's only one God. There's only one Savior. Now, the characters of God, the characteristics of God, dagiti panakabalin ti Apo, who God is, we have to understand. Nga oray ni Apo Dios ket He is allowing you nga maawatan ko man no siya sino isuna. Tapos hindi kastangay ket makita tayo di kabuuan na. Amen. Although haan nga ginaganat, haan nga binibiit, haan nga in one month get wow, I know God fully. Hanay juwan niya ngikit, wow, amukon niya po Diyos. Kabisado ko, alam ko na lahat. But we have to be very careful. Ngayon, di pa nagsirbikin niya po Diyos kat ado ti karera na. Ado iti mapasamak in just one day. In just 1 week. Halimbawa, hantay nga nakikita 1 week. Ado ti mabalin mapasamak dita. So mabalin tayo kung mga pagsanggira ni Apo Dios. Mabalin tayo nga kamangan ti Apo. Mabalin tayo nga pagtalkat ti Dios. Kuna na dita, the Lord possesses glory. God possesses glory. The Bible says kuna na through Jesus Christ, in verse 25, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory. Amen. Be glory. The full glory belongs to the Lord. The true glory belongs to the Lord. Naidumduma di gloria nga itdan ti balitok. Nga kung ano naman ang rakil. Naidumduma di gloria nga itdan ti balay. Itdan ti physical. Itdan iti material. Those are just temporary glory. Dito rabaw ti daga. Naidumduma di gloria nga it belongs only to the Lord. Sabi niya dyan na be glory, kukuha na ti gloria, to Him belongs the majesty that we need to worship Him. Hallelujah. That God deserves your worship, that God deserves your praise. Ngano kuna na nga His majesty. Worshiping Him is not optional anymore. Kahit nyo nga paigalot, ijay nga kasi nga reglamento. That even I myself, kahit ko nga maigalot, ijay nga reglamento, iti panagbiag nga, worship is not an option. It is a must. That before sakbay nga nagkaroon iti panangidalan ti tao niya po Dios indaldalan na pay dagiti tattao iti nga kunana ti panangidayaw kiniya po Dios kumangay ket it should be a part of us and it is not an optional. Di panangibalikas, iti panangidayaw kiniya po Dios. It should not be an option. It is a must. Amen. Halimbawa tata, narumor tayo diti bagyo, or rumor tayo kada iti balbalay tayo nung maminsan ngikit masapol iti face mask. And it became a reglamento nga masapol nga aramidan tungtong palan. Tanuhan tangag face mask iti bagyo,
may lockdown ti bakakeng. Pero kung taga ano ka, lalo na nung ni Mayor Magalong tinakapicture kanyang. Mga pasaway kung na nandun. And even iti panangidayaw kiniya po Diyos, it is a must. Amen. Kaya't kung nga paigalot ijay, nga maminsan, iti mapaspasamak di tirabaw ti dagangay ket uwainas di konformiditan agdayaw mo nun hangnaan agmisa mo nun agimo mo saan agkararag mo saan you know nalokay unay makikita tayo nalokay di kasdeng patakaran ngam gapos ijay ayat ti Apo. Kuna nainted na iti waya-waya ti tao. Tami ti kastakit dagiti tao kumakat anya. Ited damot di panagdayaw da kini Apo Dios. Ngahan nga di mapilpilitan. No di kadayawan da ni Apo Dios out from the bottom of their hearts. Dayawan da ni Apo Dios nga talagang sincere. Haan nga jay dayawan tayo ni Apo Dios kapusta mapilpilitan tayo. No, it's out of your reverence unto the Lord. Isungay nga, inted ti Apo ti waya-waya. Ngamno kuma. At ay ti panakabalin na to worship the Lord, it must be a must. Para kadagiti anak na. Amen. Isungay ti panangidayaw kat it becomes no option. You have to come to praise the Lord, to offer your sacrifices unto the Lord, to offer your praises unto the Lord, to give your praises, your thanksgiving unto the Lord. Ano, agsaw ko madya tugawan kat, ay na dyan tugaw kanya, kargatan sa remote na. Kaya nga sawan, you have to maintain your fellowship unto the Lord. Hebrews 11:25 kunak, it is a habit. Amen. It has a habit nga you have no option no dikat it is to come unto the Lord's house. Manaydayo ti Apo. Malaksid lang no case to case. Dili rason tayo. Nga ada digiti rumbang tayo nga iyamag isimpa iti bagbagi tayo. Maawatan ni Apo Dios every reason. Maawatan na every alibi, as long as it is valid matkidi kini Apo Dios. And don't worry, hanak agong ungat. Kipok-pukaw ko lang. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. The Bible says kuna na to Him belongs dominion. We belong to that. Amen. Do you want the Lord will domain you? Because we are His dominion. He is the King. Amen. So, kukuha na tayo. Sakop na tayo. Saklaw na tayo ni Apo Dios. Kargo na tayo ni Apo Dios. Isungon ada na po kao. Kargo na dihay. And iso iti birbiro ka na. Handa nga baybayan dyan na po kao. Oray ka na ganyan nag-backslide. Handa nga baybayan. The Lord is touching them. Because kargo na diay. We belong to His dominion. Kukuha na tayo ni Apo Dios. Pagmamay-ari tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Kuna na di Biblia, na di isang agasot nga karnero. Napukaw di may isa. Kuna na panawan na di 99. Katapan nabirukan di may isa nga napupukaw. Katintong nabirukan na, there will be joy. There's rejoicing. Isong ano nagtarakan tayo ti asang agasot nga karit aso kat napan di may sa nakataray di may sa birukan tayo kaslangas di kuma because they are part ng mga patalastas lang di huwag niyong seryosoin masyado. Yet we are sheep of the Lord. Isong ano di may sa niya get in Mapos, please do understand nga oray niya Apo Dios kat sila lagip kadagijay. Sila lagip ti Apo mat nga no mabalin kumakat agsublida.
As jay. Ngam no ayaban na tayo mutan ni Apo Dios ang ikat hantayo nga pakiputan. Maka manunga kulditan ni Apo Dios. Kata Jesu maron hanin nga kuldit. Sa plate. So nga we have to take heed. Kada gayay nga pamagbagan ti Apo. We have to listen. Kada gayay nga balag ti Apo. Kuna na jay nga to the Lord belongs authority. Kung kuha niya po Diyos dito right. God is fully authorized since we belong to Him. Since we are His dominion. Kuna na nga, God has all the authority to correct you, to remind us. And so sometimes, even I myself, nga nung mabalin kumakat outside this church, kada gijay han ko nga sakop, it's okay nga they will call me bro. They will call me brother, ading, manong, urehan ng jangkel. Alam, makaitaw na yun. Because being called pastor, there is there is something you are under my protection. Kahit na nga sa uwan pastoran nagdahan ko nga sakop. That's why numaminsan di pastor kami, it's not a nahan nga term nga pangkalahatan. It is a term kahit na nga sa uwan that is responsibility. And hangko amin nga responsibility. Numaminsan naging term kami nun nga kapusta. Kaslang naging trabaho ngayon. Nga masapol nga maawagan nga pastor. Dito kapusta pastor. It's not necessary. They can call me bro. Because they are not my responsibility. Ngam kami no awawagan da ka nga pastor. Dagihan mo responsibilidad. Kas lamanay na yun ang responsibilidad mo. Yan, nagiging responsibility mo na rin sila. Tas lakas tayo tidating na. So even to the Lord, ti ayan ti authority ni Lord, kada gijay kukuha na. Amen. And we belong to God. So nga di may bagbagang pasensyahan tayo. Ngam the Lord will touch you. The Lord will correct you in every way. Papakialaman tayo ni Lord because we belong to Him. The Lord will correct us. The Lord will rebuke us. The Lord will teach us. The Lord will train us into righteousness. Because we belong to Him. Nung na ka nga kukuha ni Apo Diyos, okay lang kasi you don't belong. But first and foremost, we belong to Him. Amen. Even the unbelievers, first and foremost, they belong to God. No one is exempted. We all belong to God. That's why pinapakialaman tayo ni Lord because God love us. Yan. Isungahan tayo nga masayar kanayon nga pakialaman na tayo ni Lord. And tinusar ni Apo Diyos nga pakialamero, siyak naman minsan. Di usaran ni Apo Diyos, tahan mo't nga mabaling at pakita ni Apo Diyos in front of you. Otherwise, you'll be dead. Di usaran ni Apo Diyos nga makialam kanya, usaran na di kabsat, usaran na ni pastor, usaran na pa'y numaminsan di ading, nya? Usaran na di gijubing, tapno makialam lang kanya tayo, to correct us, to train us, to teach us. Isungay nga kakabsat, we are under God's authority. And you have to submit. Whether you like it or you like it. You have to submit. There's no option. You know, nagmayat di kas day nga rigna. Nagmayat di kas day nga status. Nga jay, awan ti option tayo kiniya po Diyos. What's your status? Complicated. Di ba nakakabit di kas day?
complicated ko na. Nga, married, single, or complicated. Ito sa uno, complicated, ang mawawatan. Ang amuno, kanino kabilong. But, don't make it complicated. Make it simple. Paidalang tayo kiniapo Diyos. Yeah. Let us be under God's authority. Let us be under God's protection. When you are under God's dominion, when you are under God's authority, you're under God's protection. Then, haka nga naprotektaran, mabaling kang agriri kiniapo Diyos. You can say, Lord, why? Kasla ka na ganyan ng unang nga propeta. They say, why, Lord? Kunanin ni Isaias, apay nga di ay ni Jonas. Apay nga jay, manglilinong kanyak nga ulo nga, di ulok nga jay desert kat apay nga kinantibigis. Then mabalik ka nga gibaga nga, Lord, why? Or how? What should I do? But if you don't belong to God, you don't have the right to complain. Simply as that. But since we belong to God, you belong to God, I belong to God, kahit nang sa uwan, we can say, Lord. You can call God Father. It was written, Father, why? Please help me. Mabaling ka nga makapagpambar. No, you don't belong to God. Awan pagpambara mata. Hang ka mabaling at pambar iji sa bali. But we can be. Amen. Adati Diyos. That's why, remember God is able. Yeah. Manakabalin ti Diyos kakabsat. Yeah. We can be a living witnesses. Kadagday nga panakabalin ti Apo. Awan pa pinmalya nga kari ti Diyos. Sometimes, due to our negligence, madelay, nga mahan nga kurang ti Apo. Di kari ni Apo Diyos, di ko nagkari ni Apo Diyos kini Joseph. When he was 17, it was fulfilled when he was at the age of 30. There was that 13 years manaydayon ti Apo. Nga mga nagriri ni Joseph for that 13 years, in-embrace na di kari ni Apo Diyos. God is able. Let us embrace God's promises. Let us understand the wagas di Apo. Una na ti Biblia, my ways are higher than your ways. And so my thoughts, the Bible says, are higher than your thoughts. Iso nga minsan, tayo maawatan, but the Lord will help us to understand. Amen. Kasi kunan na, God is able. Yeah. Ang nagapusta, nagkari niya po Diyos tatan kat ura-urada kat adan. So, let us wait for God's promises. Patience is a fruit of the Holy Spirit. Adati nabasak nga, kunan na patience is not the ability to wait. But it is having a good attitude while waiting. That is patience. Iso nga, ti panaguray kini Apo Dios, kadagiti karkari ti Apong ikit. Let us wait with good attitude of the heart. Let us wait having the positive attitude. Amen. Iso nga, nagkari ni Apo Dios kini Abraham. It was fulfilled kadagiti generations na. It was fulfilled in the life of Isaac, of Jacob. Nagkari ni Apo Dios kini David. But it was not fulfilled in David's time. Yes. It was fulfilled in Solomon's time. Solomon's time, yes. Nagkari ni Apo Dios kadagiti pangamang tayo iti pamati. And it was being fulfilled today. Yes. Tisasaon ni Apo Dios ngayit para kada tayo kakabsat. Hallelujah. God is able to fulfill His promises. God is able to lift you up. Isumasapay ka dita, di tungtungan mi kini Brother Ronald, di sumagsalog ka medical man. Agdengdeng ni Sister Mia, baka kunayong awan ni sunad da.
Now is not the time to jahan nga dito yung panahon nga ginapos tayo. Hangin nga dito yung panahon nga magtampuhan nga, no, hanak ang kay ni Lord. Now is not the time to be negative. Now is the time to be positive. Amen. Now is the time, dagiti yung panahon nga huwag ka nang mag-negative. Dapat positive, lang dapat abante lahat. Kasi baka maunahan tayo ni Satanas. So now is the time to set our hearts right, our mind, our emotions. Sometimes nagado dagiti emotions tayo nga banking. Nga set it right unto the Lord. Amen. Huwag tayong padiktahan sa mga nangyayari sa labas. But remember that God is able. That God is more than able to keep us from falling and wanting more ko na to present us blameless before the Lord. Amen. So, kasi if you will stand blameless, then I'm sorry. You will stay behind. But the Lord will present, Jesus Christ will present only the blameless ones. Di kaya awanti pakapilawan na. I am not saying nga di kaya perfecto. Tanong perfecto titungtungan, mabati tayo amin. But the Bible says, the blameless ones. Di kaya nagpakumbaba kiniya po Diyos. Di kaya umawat iti kamalina. Di kaya muna nga makita, Lord, I have sinned. Di kaya tao nga they will cry unto the Lord. Di kaya tao nga they will desire nga umawag kiniya po Diyos. They are the blameless ones. Hanga di kaya perfecto magkiti. Because even I myself, I have sinned. I have many shortcomings. Ngamiyaman kiniya po Diyos ta, hanga di iti birbiro ko na. So, let us be blameless before the Lord. Sapay karita, awan paka pilawan tayo, awan iti pakaisingiran tayo, awan iti pakaisidiran tayo. Naray-dayo kaya. Hallelujah. Let us close our eyes as we pray for our own prayer. Let us say unto the Lord our own prayer. Hallelujah. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amang Diyos at ikaning sipat pa kong babakan ka. Lord, we acknowledge, O God, that you are our everything. Hallelujah. We acknowledge our shortcomings. We acknowledge, O God, our incapabilities, Lord. And patyan mi, bigbigan mi po Diyos, that you are able. Bigbigan mi po nga you are more than able. Hallelujah. Kat salamat, Apo Diyos, iti panangiwagwagas mo. Salamat, iti panangilislisim mo, Apo. Yes. Salamat, iti kapan nakabalin mo ngagtatrabaho, iti biyag mi, O Diyos. Hallelujah. Agyaman kami ta, it's not because of us, but it is because of you. Yes. Salamat, O Ama, iti ayat mo kada kami. Yes. Bigbigan da ka, O Diyos, akas manlubot mangisalakan mi. Lord, patuloy na kaming palintagan, O Apo Diyos. Patuloy na kaming idalan, O hallelujah. Patuloy na kami, O Diyos, nga pasaya atin, O Diyos. Agyaman kami ken ka. O Apo Diyos, nga manakabalin iti suwamin. Lord, to you the glory, O God. Yes. Lord, to you the majesty, hallelujah. Amen. Lord, to you the dominion and authority. Lord, to you the power. Lord, to you the anointing, hallelujah. Yes. Lord, we thank you. We give you praise. We give you honor and glory. In Jesus' name, amen. Amen. Kabsat maudi ko na God is able before, now, and forever. It was written in the last part na God is able now, before, now, and forever. God bless us. Amen. Amen.